हेलो गाइस नमस्कार मु आपन शुभम तो स्वागत करछि एक नुआ वीडियो जो वीडियो आमे देखिबा जे एबे घंटेश्वरी आसी राउरकेला नाही एटा हला संबलपुर तो एंजॉय करबा ए वीडियो जो वीडियो रे आमे देखिबा घंटेश्वरी मंदिर मो पछरे एबे देखि पारथुबे गोटे बहुत सुंदर पहाड़ अछि तो साइड रे जाइछि छोटो केनाल गोटे देखंतु केनाल टा किते सुंदर देखा होछि पानी साइड पहाड़ मजा लागुछि पूरा एबे आमे चल चल जाउ छे पानी पाखु पानी सेपटे अच्छी मंदिर मु तो प्रथम थर जाऊँगी विजिट करुँची आज मोर वीकअप थी तो आज एंजॉय करुँची वीकअप रे चलतु देखिए मो सहित आप बनी रुहतु देखिपे गाइज ये पानी ये जमिकी रोची आई पानी को ये इलेक्ट्रिसिटी बना जाऊँगी इलेक्ट्रिसिटी आप देखा ये पानीटा ये जगार इलेक्ट्रिसिटी बना जाऊँगी इलेक्ट्रिसिटी ये उत्पादन करा जाऊँगी तो यही इलेक्ट्रिसिटी बहुत जगह को सप्लाई भी करा जाऊँगी आपण मैंने जानी किंतु चलतु पानी तो बहुत सुंदर देखा आप देखिपे पहाड़ अच्छी पहाड़ साइड रे काम चलती आम महानदी महानदी बहुत सुंदर नजारा आप एंजॉय करूँ आसी ना से थे आसिक विजिट करूँ देखो सुंदर नजारा खाली देखो आसपा बहुत इच्छा कर माँ भल लगे एमती चलो माँ को दर्शन करवा मो सहित जो मैंने घंटेश्वरी देखी ना तो थे विजिट करूँ आ थे आसिक देखु सुंदर नजारा पूरा मनोमुग्ध कर कहती वर्षा दिन ए पानी ब्रिज पूरा मिसी जाए पूरा पानी यही हाइट हो जाए पानी ब्रिज देखा जाए वर्षा दिन तो वर्षा दिन तो आम आसीनु ए शीत दिन चली तो ये बहुत सुंदर नजारा देखा खरा भी एत जोरे होनी आप देखिपे तो यही टाइम विजिट करने आपण बहुत बेस्ट मो हिसाब से राउरकेला रोचंदी से आहरी गोटे सुविधा मिलूँ कि मो बस पूरा आसिक आमर घंटेश्वरी मंदिर पाखरे ही लगुच आसू आसपाई आप चलिक आसवे कि बाट चलिए मंदिर आपको दर्शन करदे आ बहुत सुविधा हो जाए फाइनाली आपण मैंने देखिपे आम दुकान पाखक पहुँची गलु मंदिर पाखर साइड रे ही अच्छी दुकानटा आईटी दुकान जिनपतर आ घंटी ओ भाई सा पूरा अमेजिंग लगुच सीरियसली आपण मैंने घंटी देखिए आपको केमती लगुच जानी कि पर्सनाली मत तो बहुत खुशी लगुच बहुत सारा जिनस अच्छी आपण मैंने ये नहीं पारे घंटी भी आनी यहाँ आम मंदिर सीढ़ी पे नुआ एपट बनाई आपड़ भी शुणी पारे घंटीर साउंड गोटे गंजाटा देखो ये मजा लगे जो मैंने आसी ना से विजिट करूँ थे आउ स्टार्टिंग रे हमर एमती ही गणेश भगवान देखा हे प्रभु केते सारा घंटी बंधा है देखो बहुत सारा घंटी बंधा है क्लोज रे देखो ना तो मुझे जूम कर देखो घंटी
ଏଇଟା ମୋ ଘଣ୍ଟି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଲେ ଦେଖିବି ଅଛି କି ନାହିଁ। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଜମା ବି ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆଲାଉ ନାହିଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଟୋଟାଲ, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଆଲାଉ ଅଛି। ତ ବାହାରେ ଆପଣ ଫଟୋ ଉଠାଇ ପାରିବେ, ଇଏ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଯେଉଁଠି ମାତା ବସିଛନ୍ତି, ଦେବୀ ମା ବସିଛନ୍ତି, ସେଇଠି ତ ଜମା ବି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ କି ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ମନା। କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି ବହୁତ ସାରା। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଜାଗାଟା। ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାଆଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲେ ନା ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଯାଉଛି। ଯେତେ ବି ଟେନସନ୍ ଥିବ, ଯେତେ ବି ଯାହା ବି କିଛି ଥାଉଛି, ପୁରା ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି ମନ। ଆପଣମାନେ ବି ଆସିକି ଥରେ ଯେତେ ଟେନସନ୍ ଥାଉ, ଯେତେ ଯାହା ବି ଥାଉ, ଆସିକି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଟେନସନ୍ ବି ମାଆଙ୍କ ଦୟାରୁ ସବୁ ରିଲିଫ୍ ହେଇଯିବ। ତ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଏବେ ନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ କେନାଲ ଅଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ପୁରା ମନ୍ଦିର ଲାଗିକି ଅଛି ନଦୀଟା, ମହାନଦୀଟା ପାଣି ଯାଉଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଦେଖେଇଦେବି। ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏଠି ବସିବା ନା, ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନେ ଆସିକି ଏଇ ଜାଗାକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ ବି। ମନ୍ଦିର ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଆଗକୁ ଆସିବେ, ଆଉ ଏଇଠି ଆପଣ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏଇ ସିଡ଼ିରେ ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ। ତ ଏଇଠି ଆସିକି ଏବେ ଆମ ଘଣ୍ଟି ବି ବାନ୍ଧିଦେଲୁ। ଯାହା ବି କିଛି ମନ ଥିଲା ସେଇଟା ବି ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ସହିତ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ଘଣ୍ଟି ବାନ୍ଧିକି। ତ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଯଦି ମାଆଙ୍କ ଦୟାରୁ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେଇଗଲା ତ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆଉଥରେ ଭିଜିଟ୍ କରିବା, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ଦେଖେଇବା, ଏ ରୋମାଞ୍ଚକ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉଥରେ ବନିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ। ମୋ ସହିତ ବନି ରହିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ବହୁତ ଭାଇମାନେ ମୋତେ କହିଥିଲେ କି ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଛୋଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓଟା। ତ ଏଇ ଆମର ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ତାକି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ସବା ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଘଣ୍ଟି ବଟନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ, ସେଇଟା ଭୁଲିବେ କେମିତି। ଚାଲନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଥରେ ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ।